سلام تعال حوالي كم يتوعدوا كم يتصنحوا عملي لهم عند فيديونا دما عاوز ألتزي عاوز محاورة ميديا عزرر تقينهم زوعة فيديوهات أخاخي حجلكم متيرني أخو كأتم حد دما إرترا نيتيابيا ملاشي ولا أسي بيتيابيا صحف الله دبدب إرترا حتى ملاشي ولا أبتزابته مغلط دما انت وانا قلت بشوف بطرينا قلت له تفعاتي قنيسو عنوتي قنيسو زلعل بزح قطري زلو سراويتي إثيوبيا ببزح أنفتات تግራይ ናብ ትግራይ ጽጋዕ ከም ዘሎ ዝተፈላልዩ ከባቢታት ተሻጊሩ ኣብ ደንበር ትግራይ ተጸግዕ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኤርትራን አርማንያን ዘተ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሞንጎ ወኪላት ኤርትራን አርማንያን ዘተ ከም ዝተካየደ ተገሊጹ ክልቲአን ሃገራት ዝምድናና ምሕያል ክሰርሓ ዘተኮረ ምንባሩ እውን ተገሊጹ زياتهم كالوتن نايز على تزي كالوت حدش تحوريتات بحرب مخان كنرينا سناي مكتتال إنوس دك عبيتي نتشانل زي حدش لهمكم ساعات لايك شير سبسكرايب داغوركم جمروه نغطل الشمبار كسفتوات تغطتلتي كم اتو مدب كوننا بتمال علات إثيوبياني إرترا حد دبدابي لي خانيرا نعوز خون عاصفاو غبر ملسخا إرترا بزلوم على تزي عندها تركب سكفتوات تغطتلتي تعاصفاو ملسي انتا يمثل زبل بزرزر فيديو خنسمعينا نكتتل إرترا نيتيابيا ملاشي ولا أسي بيتيابيا صحف الله دبدب إرترا حتى ملاشي ولا أبتزابته مغلط دما منستر قداي توصى إثيوبيا أنتار إرترا زغربو نحسو تقنا نتوجع لما سبب رخن بقانون تحسوس لسدم ميلا إرترا حجول أو كم زبالة نحسو حسوسات مادي ندادي نمخعون نفاس من بدبادن كان بيتعدب دقيما ترقاقت إلي منستر زينا إرترا أسمرا شعب تلقاتيت إسرائيتاش دي شيء يفتوا تخطتلتي ات فيديو نتخطتلكم يمثل مالتون إرترا زهاوتو ملاش نبزحات تقريمو نبزحات كعا عدنيقو يركب مالتون إرترا زبولتو إثيوبيا خلو زلعلو تنقرات حاسوتيو اندابلت يتركب مالتون عاوز قدايزي انا غزي كتف عيدلنيا بمالون تزاريبا انيتو اسكفتوا تخطتلتي نسخاتكم ك عاوز قدايزي انت حساب لكم ابوتا كومنت قومتلي اشمبار كسفتوا تخطتلتي از خبر انا استي نفت زقصل فيديو نسغر يفتوا تخطتلتي قصينا نرخو فيديو خا غوديفاي حونا اوني هايله ددويت قريو بزعبا صمدو حدشتي تنتانتات انداغبر يركب مالتون صمدو طفات ايو قنيسو اندابلنا يركب كالوت بتعمي طلق زولو زرزرات صمدون اندالعله انداتزرارولون صريحمم اسكفتوا تخطتلتي قدم قالمالنا فيديو ستخطتلنا نملس صمدو انتاي طقملو انتاي انتاي درجالو روحاتات انتاي زو نغيرنا ري صمدو انتاي مالت ابز كابينا زلو حيلتات درجه مزحتهم كاب طفات تقومين بسرون كالطفات كم حيلي زخوانه سلام زخوانه مرجع مستلو تقول اي قديتا ايزي عبد الرقيق غزيون بتعب تقمت نورو نيرم يوم ابي هتلر غزيون تقمت نيرم يوم او كله كالطفات تقوم حيلتات اللو سلازي نوم كالطفات تقوم حيلتات عبد تግራይ يهونو اب ኤርትራ يهونو اب አዲስ አበባ يهونو ካሊ አሜሪካ يهونو ዘሎ حيلتات ጽምዶ ተፈራለየ ሽም ይቆብዎ ማለት እዩ انتخوانا قل بشوف بطرينا قلت له طفعاتي قنيسو عنوتي قنيسو هذه انتايو شعبية وريرنا شعبية قدينا شعبية خمس غيرنا يبعد هو قدينا هو زيارة وانا اوي كويس انا الحزم بلغ حلو انسي اوي بعض يمسي الزارة زلازي تو عدي مزقطوع حيلي ما نتايه زيك حد نقر بعيننا بقى سنزرنا يوم زك حد يكون عريد يبدأنا يهزي طافا فقدوا يهزي زقولنا شعبية من ألاك حسوي خالد يفونا إنه نعلو خالد برنامج قولي غير وأنا على مزنارة نادرا بيتني النت فإن دمرن بمعنى مغنياتين بقى وأنا على مؤون يرتران عم حران نمتفاي نحن نحن خطفنا ولغنوا لنا زي قدس قد وأنا على مجمرا عم حران متفاي قصدي إرترا متفاي سلازي كنت نطفيهم زيهم ناوز خطبوا يبلغ منك حسنا نيرو مالتي زيادة ممكن عايد دمر نسوزور كل زيونا أنا وزوره قوتيتهم يممتي أمنا تساقمزي توم مسوق وين نطفونا حيلتات بس أنا وين نطفوا ميدي نيرو قيل كلين قبلني إننا تدميرنا الصفة اللي رسكيتنا تحاولنا أنا يمسأتني نقول مستمر حتنا نقاج أقول حالة ودايزي مالتي سلازي حازقين لبيمهم بزقوروا ناي دبلوماسي تنكر ناي دبلوماسي صراحة نوعو نيرترا نوغا اينوغن نوعو محران نوغا اينوغن امونغو محران إرتران امونغو محران تግራይ امونغو إرتران تግራይ ዘሎ ዶባት ካብ ህላው ሰራዊት መከላኸል ሰራዊት ነፃ ገይሩ አው ተቃተሉ ኢሉ ገዲፍና ኸይዱ ኖ አይንቃተልን ያخلنا ኢልና ስለዚህ ጥፋት ቀንስና ኢና ክባል ዕጽዋን ግን
ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዕላማ ናይ ክባል ዕፅዋን እውን ዕንቂፍና እየና ክኽበና ሓሲቡ ማለት እዚ ይረድእና ተብሳት ዘውቁዕሉ መቸል መሲልዎ ማለት እዩቶም ኮነ ኢሎም ከም ከብዶም ዝመፁ ዘለዉ ትግራይ ብምሻት ከብዶም ዝውሕሱ ሰባት እዚኦም ፀገም የብሉ ኣዕልተለና ራላይና ዓለይና ብኩሉ ራላይና እቲ ጌጋ ዝመሰሎ ከምዚ ጌርና ሻዕብያ ከምዚ ገበረና ከምዚ እሞ ከምዚ ገበረና ደይዋፅ እዩ ውልድ ወላድን ተባኢስካ ተዋቂዕካ ግልገልካ ብዕርቂካ ትውድእ ኣብ መንጎ ስድራቤት ኣብ መንጎ ሓዳር ኣብ መንጎ ውላድ ዝኾነ ሓደ ዓዲ ወይ ከዓ ዝኾነ ጉዳይ ፀሊቕ ክጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ብዕርቂ ዝውዳእ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓነ እንኳን ንሕና ኣብ ከቢድ ኩነታት ኣብ ዕፅዋን ክባል ኮይና ኣብ ጭንቀት ኮይና ናብ ምዕባልን ሰላምን እውን ተንመፅእ እውን ንሕና ኤርትራውያን ኣሕዋትና እዮም ኣሕዋትና እዮም ዋስ ሲልካ ብተራ ቋንቋ ኣይኮነን ኣሕዋትና ስለ ዝኾኑ እዮም ቋንቋ ብሃይማኖት ብባህሊ ብማሕበራዊ መፃፅኣ ብታሪክ ብኮነ ብጂኦፖለቲካ ብኩሉ መንገዲ ብኢኮኖሚ ብስሩ ብሓድ ንፈላለዩ ነገር ክገልፅ ኣይትረክብን በዚኣ እዮም ዝተፈላለዩ ተጋሩ ድማ ኤርትራውያን እንታይ ኢልካ መፈላለዩ የብልና መፈላለዩ ዘይምርዳእና እያ ተረዳዲእና ዘይምኽዳት ሓደ ፀገምና እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ብኩሉ መንገዲ ዝተመሳሰልና ህዝቢ ስለ ዝኾንና ክንፈላለዩ ዘይግባአና ማለት እዩ እና ዕፅዋን ክባል ኣብይ ኣሕመድ ቀሊፉ ሒዙ ፕሪቶርያ ውዕል ክኣስር ከሎ እቲ ውግእ ናብ ሳይለንስ ዝኾነ ኪለር ዝኾነ ነገር ኣእትዩ ብኢኮኖሚ ብኩሉ ዓፃፂ ይዓፅወና ኣሎ ኩሉ ይገብር ትሪኦ ገንዘብ የለ ትራንስፖርት የለ ነዳጅ የለ ገዛ ዓይነ ኩላ ነገር ዓፃፂዋን እየ ግን ብውሽጣዊ ዓቕምና ኢና ንቀሳቀስ ኣለና ብዝተፈላለዩ ምክንያት ዋላ ኣብዚ ሚድያ እዚ ተዘይበና ብዝኾነ መንገዲ ግን እሱ ብዝኸኣለ ይገብረሎ ማለት እዩ ብኤርትራ ከምዚ እናገበረና ኣሎ ብኤርትራ ዕፅዋን ክባል ተዝህሉ ግን ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ እውን ተሃሊቑም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዕፅዋን ክባል እውን ኦልሬዲ ዕንቂፉ እዩ ማለት እዩ የፍትዋት ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ማለት እውን ጽምዶ ጥፍኣት ይቐኒሱ እንዳበለና ይርከብ ማለት እውን እዚ ጉዳይ እዚ ሓቂ እዩ ጽምዶ ተዘይመፀ ነይሩ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ወጥሪ ኣይመቐነሰን ዝብል ሓሳብ እውን እኒሄኒ ፍትዋት ተኸታተልቲ ናትኩም ሓሳብ ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቕምጡለይ ብምቕፃል ድማ ጎዲፋይ ሓውና ኣብ ዝስምዖ መደረ ሻዕብያ ጎዲእና እዩ እዎ ጎዲእና ኣብይ ኣሕመድ እውን ተዛሪብሉ ኣሎ እንዳበለ ይዛረበሎ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ዘይከሓድ ሓቂ እንዳበለ መስኪሩሉ ይርከብ ማለት እውን ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ብምእታው ብዙሓት በደላት ከም ዝፈጸመ ዝርሳዕ ጉዳይ ኣይኮነን ምስኦ ተሓሒዙን ዝበለ ነገራት ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ብወገን ኤርትራ ይኹን ብወገን ትግራይ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዝፈጸሞ ነገራት ከም ዝተኣመነሉ እውን እንዳሓበረና ይርከብ ከምቲ ዝፍለጥ ቅድሚ ሕጂ ትግራይ ንኣብይ ኣሕመድ ሓደ መልእኽቲ ሰዲዳ ነይራ እቲ መልእኽቲ እሱ ድማ ሰራዊት ሻዕብያ ካብ ዶባት ትግራይ ይውፅኡ ካብ ምዕራባት ትግራይ እውን ይውፅኡ እንዳበለት ትዛረብ ነይራ እያ ነዚ ዝኸውን ዓፀፋዊ መልሲ ድማ ካብ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሰደደ ብጣዕሚ ዘደንግፅን ዝሕፍርን እዩ ነይሩ እቲ መልሲ እሱ ድማ ብዛዕባ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ኒው ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ ሰዓት ድማ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ንኽወፁ ሓድሽ ደብዳቤ ከም ዝለኣኸ ዝርሳዕ ጉዳይ ኣይኮነን ንዑ ዝኸውን ዓፀፋዊ መልሲ ድማ ከም ዝተመለሰሉውን ዓንተዎ ዝረኣናዮ ቪድዮ መስኪሩልና ይርከብ ስክፍትዋት ተኸታተልቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቕምጡለይ ብምቕፃል ድማ ጎዲፋይ ሓውናውን ትግራይን ኤርትራን ምንም ዘፈላለየ ነገር የብልና እቲ ዘፈላለየና ነገር ድማ ዘይምርድዳእና እዩ እንዳበለ ክዛረብ ፀኒሑ እዚ ነገር እዚ ድማ ሓቂ እዩ ብሰንኪ ዘይምርዳእና ብዙሕ ነገር ሓሊፉና ወይ ከዓ ናብ ዘይተደለየ ጎንፂ ከም ዝኣተና ዝርሳዕ ጉዳይ ኣይኮነን እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቕምጡለይ ንኺድና ዝቕፅል ቪድዮ ቀፂልና ንረኽቦ ቪድዮ ከዓ ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ይፅጋዕ ከም ዘሎ ሓደሽቲ ሓበሬታታት እንዳፍለጡና ይርከቡ ስክፍትዋት ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ተኸታቲልና ንመለስ ዝለዓለ በዝሒ ቁጥሪ ዘለዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብብዙሕ ኣንፈታት ትግራይ ናብ ትግራይ ይፅጋዕ ከም ዘሎ ካብ ማእኸል ሃገር ዝመፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተሻጊሩ ኣብ ደንበር ትግራይ ተፀጊዑ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕዚ ጦርነት ክልኩስ ደይልኩስን ዝፍለጥ ነገር የለን ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ግን ዝለዓለ ብመካናይዝድ ዝተሓገዘ ዝተፈላለዩ መዳፍዕን ዳንክታትን ሓዊሱ ብዙሕ መሳርሕታት ኩናት ናብ ዶባት ትግራይ ይፅጋዓ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎ የፍትዋት ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ማለት እውን ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ይፅጋዕ ከም ዘሎ እንዳተሓበረ ይርከብ ጥርሑ ከም ዘይኮነን ድማ መካናይዝድ ተዓጢቑ ታንክታት እውን ከም ዝሓዘ እውን ይዝግለጽ ዘሎ ስክፍትዋት ተኸታተልቲ ኣብዚ ኣፍልጦ ዘለኩም ሰባት ሓሳብኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቕምጡለይ ክብለኩም ይፈቱ ሽምባር ክፍትዋት ተኸታተልቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብዚ ሰዓት ዘተ እንዳገበራ ይርከባ እንዳበለና ይርከብ ስክፍትዋት ተኸታተልቲ ቅድም ገለ ማልና እቲ ቪድዮ ተኸታተልና ንመለስ
ኤርትራን አርማንያን ዘተ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ወኪላት ኤርትራን አርማንያን ዘተ ከም ዝተካየደ ተገሊጹ። እቲ ኣብ መንጎ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ቋሚ ወኪል ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ቢንያም በርሃን ከምኡ እውን ኣምባሳደር ኣርማንያ ኣብ ኢትዮጵያ ቋሚ ወኪል ኣርማንያ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ሸሓቕ ሰርግያን ዝተካየደ ዘተ ክልቲአን ሃገራት ዝምድናና ምሕያል ክሰርሓ ዘተኮረ ምንባሩ እውን ተገሊጹ። ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ኣብ መንጎ ኣርማንያን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ሓድሽ ዘተ እዚ ይመስል ያፍቶ ተኸታተልቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓሳብ ዘለኩም ሰባት ኣብ ቦታ ኮመንት ክትቀምጡ ትኽእሉ ኢኹም ብምቕጻል ድማ ወዲ ጣባ በዝሎም ዕለት እዚ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሓድሽ ትንታነ እንዳገበረ ይርከብ እስክፍቶ ተኸታተልቲ እንታይ እቲ ትንታነ ከመይ ኢኸ ትንታነ ዝብል ሓበሬታታት ሙሉእ ካብ ወዲ ጣባ ክንረክብ ኢና ተኸታተልና ንመለስ ሰለስተ ነገራት ይኸተማል ሃገር ክትከውን ቁጠባ ማሕበራዊ ቃውማን ወታደራዊ ዓቕምሃን ስለዚ ኣብ እንታይ ይገብራለሁ ልዕሊ 100 ነፈርቲ ናይ ውግእ ኣለዋና ድሮናት ኣለዋና ሚጋት ኣለዋና ዘመናዊ ታንክታት ኣበይ እቲ ቤዝ ዝገብረሉ እንታይ ኮይኑ ክልል ኣምሓራ ይገብሮ እንታይ ኮይኑ ክልል ትግራይ ይገብሮ እንታይ ኮይኑ ካልእ ይገብሮ ንምንታይ ክልል ኦሮሚያ ይገብረሉ ናይ ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ኣዋሽ በሎ ናይ ኦሮሚያ ልምዓት ናይ ኦሮሚያ ሕርሻ ልምዓት ባንክ በሎ ካልኦት ናይ ኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ብሙሉአንኮ ሎሚ በዓል ህብረት ባንክ አንበሳ ባንክ እዚ ናይ አምሓራ ዝበሃል ባንክ ናይ ሓበሻ ዝበሃል ባንክ እኮ መንግስቲ ሃርድ ካረንሲ ይኸልይዎም ዶላር መሃብ ከልይዎም ትፈልጥ ዲኻ ሲስተማቲካሊ ኢዶም ከም ድህቡ ባንክራፍት ከም ዝኣቱ ገይርዎም ከም ገይሩ ብሙሉእ ሕጂ ናይ ዓዲ ሃርድ ካረንሲ ማለት ናይ ደገ ገንዘብ በገለ በሎ እቲ ሞኒተር ናይ ተዓዲ ብሙሉእ ነዘን ናይ ኦሮሚያ ባንክ ይህብዎም ናይ ሪል ስቴት ሊቸንሳታት ፍቃድ ኮርፖሬሽን ኢንሹራንስ ካምፓኒታት ደቂ ኦሮሚያ ሒዞሞ ብማሕበር ብሽርክነት ብብርክነት እንዳገበሩ ኣብ ነጊርዎም እዩ ንሕና ከም ተጋሩ ክንዕሹ ኣይትጸበይና ናይ ሃይለ ስላሴ ስእሊ ሓወልቲ ናይ ገለመለ ጌርና ከነዳናገሮም ኢና ኣዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ግን ዓባይ ኦሮሚያ ክትምስረት ኣለዋ ሰጥ ለበጥ ኢሎም ክግዝኡ ተኮይኖም ከማን ዓባይ ኦሮሚያ ክትምስረት ኣለዋ መጀመርያ ትማሊ ሰብ ክዛሮ ኣብዚ ዓጀውጆው ከማን ኣብይ ናብ ካልእ ሽፍት ድወስ ዘሎ ሰብ ብቐጥታ ካብ ኢማራት ዝለኣኽ ደሎ ዘመናዊ ኣፅዋር ንናይ ኦሮሞ ልዩ ጦር ካብ ዝገርመኩም እቲ ብሄራዊ ጦር ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ናይ መከላከያ እዚ ፌደራል ዝብልዎ ክንዲ ኣብ ኦሮሚያ ፍሉይ ሓይሊ ኣፅዋር ከምኡ የብሉ ዘመናዊነት ኣፅዋር የድለኩም ደሎ እዚ ቀደም ንስኹም ትፈልጥዎ ክላሽንኮቭ ገለመለ እዚ ሰደፍ ዘለዎ ገለ ክላሽን 30 የለን ከምኡ ድበሃል ሓደሽቲ ፅዋር እያ ሂባቶም ትረዲእኩም ኣሎ መስመር ጽርግያ ካብ ኦሮሚያ ንሶማሊላንድ ኣቱ ብክንደይ ቢልዮን ይስራሕ ኣሎ ንምንታይ ይስራሕ ኣሎ ኣማራጺ ነይሩ ንምንታይ እስራኤል ተቀዳዲማ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ፈሊጣታ ፎር ዋት እንታይ እስራኤላውያን ኣብቲ ቦታ እንታይ ክገብሩ ደልዮም ንኢትዮጵያ ኣይ ሚን ንናይ ኦሮሞ ሓይልታት እዮም ኣብቲ ቅድሚት ንምምጻእ ሕጂ ብሽም ኢትዮጵያ ክኸውን ይኽእል ዳሕራይ ዋላ ብናይ ወደብ ሰርቪስ እንድሕሪኢኹሞስ ሶማሊላንድ ደቀርብ ናይ ወደብ ሰርቪስ ጅቡቲ ኣብ ህንጨው ይደሎ ሶማሊላንድ ኣበይ ኣሎ ንኣዲስ ኣበባ ክትመጽእ ከባቢ 700 ኪሎ ሜትር ኢኻ ትኸይድ ዝያዳ ኢኸማ ናይ ባቡር መስመር ስራሕ ኣሎ እቲ ናይ ባቡር መስመር ሶማሊላንድ ዝኣቱ ካብ ጅጅጋ ናብ ተገውጫሌ ዝበሃል ዶብ ኣሎ ተገውጫሌ ብጣዕሚ ብዘመናዊ ከተማ ሰርሑ ኣለዉ ኣነ ሓደ ግዜ ኣብኡ ከለኹ ከይደ ርእያ ተገውጫለ ማለት እንታይ እምክለኩም ሃይኮታ በልዋ ከምዚ ወይ ግርማይካ ዓይነት እያ ነይራ ከምዛ ግርማይካ ዓይነት ስኢለን ራኩባ ገለመለ ዘለዎ ኮንትሮባንድ ብለይቲ ኣቱ ወፁ ጫት ሸጥሉ እዩ ነይሩ ሎሚ ዘመናዊ ከተማ ክሉ ባቡር ሓዲድ ክስራሕ መደብ ኣውፅኦም ኣለዉ እዚ ሕጂ ሰብ ኣይርድኦን እዩ ዋላ ብዙሓት ሰባት ነዞም ሰሜነኛታት ኮ ነብስኩም ኣድሕኑ ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ኣይትጻባጸቡ ኣይትቋየቁ ንብሎም እኮ ትዝመጽእ ደሎ እዩ ትዝመጽእ ዘሎ እምበር ሕጂ መቋየቁ ብዙሓለና መባእሰቡ ብዙሓለና ምስ ትግራይ ምስ ኣምሓሩ ዝጌርኩምና ክንብል ንኽእል ኢና ምን ንሱ ስለ ደይዋፅእ እሳቶም ሰሜናውያን ኣንበርኪኾም ሰሜናውያን ማለት ሓበሻ ማለት ተዋህዶ ማለት በቃ ተውፅኡ እዚኣቶም ኣንበርኪኾም ጨፍሊቆም ን4 ኪሎ ክመፁ ይደልይዎም ክሳብ ሕጂ ህወሓት ናይ 4 ኪሎ ሕማም ኣይገደፎን ነይሩ ህወሓት
تمال 1 مليون زأكل 700 دو 800 شح سراويت نحو حتى تمال واقع خفل كلكو عندنا سلطان كاب ابل من طالي المحج اسران قلن عامت هيزمون تاغيرو ولدو كابكمو عدل حزب تግራይ عقمهم كعبي ولهم تدار هيزمون نبرو عقمي ما يقطب عقمي وتدراو عقمي محبراوي اقاومهم ودبهم هاجر ንምስራት عدل ካብቶም ካልኦት ከማን ዝሓሸለዎም ትግራዋይ በትግራዋይነቱ ተጠርኒፉ هاجر ንምስራት ቻንስ ዓብለዎ ግን እቲ ኣብ ስልጣን ኮሎ 27 ዓመት ድኻዕበትዎ ቁጠባውን ወታደራውን ዓቕሞም ኣብ ዘይጠቅም ፈሓቢሉ يفتوها تقاتلتي ودي طبحونا بزلو معلتزي بزعا قدا إثيوبيا الإلو بزحات زربن بزحات رئيسات الإلوون اندا تزارب يركب اسكفتوها تقاتلتي عاوز قدا يزي حساو زلكم ساعات أبوتا كومنت أو مطلع يفتوها تقاتلتي نالو معن فيديونا نزاسك حاز تقاتلكم ما تمثل نيرا بخالي بلوص الفيديو ساعة نراخب ببلغم يموتشكم سلام كن لي